You might try. Coba kita sambil nunggu ya, kita kira siapa. You might type if you already found the answers. Teman-teman boleh ketik jawab kalau udah nemuin jawaban. What will be? Apa kira-kira jawabannya? You only have a minute. Teman-teman cuma 1 menit lah, ingat waktunya ya. Jangan lama-lama kalau jawab ini. Apa? Saudara nih? Oke, simpan dulu kalau belum ini ya. Nah, kita jawabnya yang nggak nanti tinggal dicocokkan ya sama teman-teman. Ketika dia nanya which of the following best describes the topic of the passage. Kita ketika membaca kayak gini tuh seneng banget dengan huruf capitals, entah itu nama tempat, nama orang, sehingga kalau kita nggak ada itu seolah-olah salah. Maka jawabannya teman-teman pasti kalau nggak mengandung Fort Knox, Kentucky ini kayaknya nggak oke nih gitu ya. Kalau nama berarti ini seputar nama. Padahal kita baca nih, Fort Knox, Kentucky is the site of the U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposit. Intinya kan itu kan, intinya kan yang di akhir tadi adalah the massive vault that contains, yang mengandung apa, yang ada the bulk of the US government, bulk of the US government gold deposit, tempat US government nyimpan US gold gitu ya. US itu kan United States government, berarti pemerintah Amerika nyimpan emasnya di situ, di Fort Knox gitu. Maka ketika dia ngomong, oh berarti intinya adalah the city of Fort Knox. Enggak, the Federal Gold Depository. That is the answers. Karena ngomongin bahwa Fort Knox ini tempat nyimpen emasnya Amerika. Walaupun nggak ada Fort Knox-nya, tapi yang diomongin adalah the Federal Gold Depository. Sementara yang lain ngomongin the US Army at Fort Knox, ini bukan intinya. Oke, okay? That the things. Itu yang teman-teman harus pahami begitu. Nah, makanya di follow up nih nomor 2. Which of the following would be the best title for the security? Karena ini ngomongin emas yang disimpan sama si pemerintah Amerika di mananya, maka the answer will be where the United States keeps its gold. Even nggak ada Fort Knox-nya, nggak ada Kentucky-nya yang di awal gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting the meaning-nya sama gitu. The inti ya, the main, karena yang ditanyakan inti. Data things. Itu yang sering teman-teman kadang kurang fokus. Ketika udah nemuin nama kota, nama orang, seolah-olah itu pasti jadi intinya. Nah, itulah yang dibuat dalam kecoh atau namanya traps on the TOEFL reading. Begitu. It's also on TOEFL listening. Begitu juga di dalam TOEFL listening later if you are working for that. If you're listening to examples, it's on listening gitu ya. Dia ngomong Fort Knox, Kentucky as the site of the US Army post. Teman-teman, oh tadi langsung dia ngomongin tentang Fort Knox, Kentucky. Gitu. Kamu akan cari tentang Fort Knox, Kentucky gitu yang ada Fort Knox-nya juga pasti salah. Kenapa begitu? Why they make it like that? Because they want to differentiate which one is understanding and which one is predicting. Mana yang memahami dan mana yang cuman mengikutin apa yang dia baca dan dia dengar doang dari awalnya. Kayak kamu bedain orang ngerti atau enggak gitu seandainya ngomong, oh ini nih kita lagi ngomongin tentang revolusi. Ngomongin apa? Revolusi. Nah,
Gitu doang, itu orang yang cuma ngikutin doang, nggak ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti, dia bisa memparafrase apa sih yang dimaksud revolusi itu. That's what yang dia mau, begitu ya. That's called paraphrasing. Itu skill pertama yang teman-teman. Nanti ada next practices-nya, don't worry. Ini tadi baru to understand the case aja. Nah, setelah teman-teman selesai dengan apa namanya, dengan the main ideas itu tadi, maka teman-teman akan menghadapi soal yang kedua, ya, namanya organizations of the ideas. Nah, ini nih gampangnya begini. You are writing 2 or 3 paragraphs. Seandainya kamu menulis 2 atau 3 paragraf. Ini anggapannya lurus ya teman-teman ini. Kadang kalau saya rapi, lama. Tapi kalau saya cepat, nggak rapi. Nah, seandainya 2 paragraf aja lah, kayak gini. Nah, when you are writing your thesis, kalau dulu teman-teman nulis skripsi, pasti dosen bilang, tulisanmu itu harus terstruktur ya, harus coherence. Apa itu artinya? Paragraf yang di sini, ini kan punya ide kalimat kan? Dan yang berikutnya ada idenya juga. Nah, antara paragraf yang di sini, ini dia harus terikat. Ya, harus terikat antara susunan paragraf 1 dan paragraf 2-nya. Nah, mereka ingin menanyakan how is the relations? Bagaimana hubungan antara paragraf 1 dan paragraf 2 sebagai how they organize the ideas, dengan kata bagaimana sih organisasi idenya gitu. Maksudnya adalah paragraf 1 dan paragraf 2 itu bagaimana presentasinya. Apakah saling mendukung, apakah saling menolak, something like that as examples. Kasih contohnya biar gampang, nggak terlalu panjang penjelasannya. Samples kayak gini nih. Dia pertanyaannya adalah, in this passage, cuman gini doang. Di passage itu, di passage tadi di atas, itu bagaimana idenya dipresentasikan maksudnya. Nah, how to work on this? Baca ide kalimatnya setiap awal kalimat in each paragraph. Silahkan kamu baca nih. Jadi kamu akan baca sampai sini, dan will be, wah ini panjang juga nih sampai sini, terus kemudian sampai sini. Please wait. Silahkan baca. I give time. Ya. Nah, supaya biar sama, tak bantu baca ya. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Paragraf 1 begitu bilang. Nah, kedua, Doubleday was given credit for these inventions early in the 20th century when sporting goods manufacturer Spalding inaugurated commissions to research the questions of who invented the baseball. The third, today, most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Berarti dia ngomong nih kan, seperti apa susunan omongan dia tadi itu? Tulisan dia susunannya apakah A, B, C, or D? Pasti A. An idea is presented. Idenya diomongin bahwa kalau semua orang ditanya tentang siapa yang nyiptain baseball, pasti ngomong Abner Doubleday. Sampai di expand lagi dijelasin bahwa Abner Doubleday ini bahkan pernah dikasih award loh. Dikasih apa namanya penghargaan. Tapi terus kemudian ditutup di akhirnya, today most sport historian are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Tapi kalau hari ini ya para sejarawan olahraga termasuk di dalamnya mungkin Bung Toel ya, dia semua setuju nih bahwa kalau ditanya Abner Doubleday ini tidak ada
kontribusinya dalam perkembangan basketball, sehingga idenya dipresentasikan terus kemudian direview, ditolak atau disanggah. Now that what you have to do. Not all of the reading you have to read all. Therefore, two kind of quizzes that we have discussed. You just only need to read either the first or the last or both. Jadi dalam tipe soal yang barusan ada 2 tipe soal, teman-teman nggak perlu baca semuanya, cukup baca kalimat pertama atau kalimat terakhir. Dan kemungkinan kalau bingung tambahkan pertama dan terakhir, begitu ya. That the things itu yang teman-teman harus kerjakan. Let's we try. Kita coba nih, coba soal sedikit ya. Nah, ini. This is the passage, tapi soalnya teman-teman boleh baca dulu nomor 1. How is the information in the passage organized? Bagaimana idenya disusun? Silahkan baca dulu soalnya. Oke, udah ya, bacanya udah kan? Aman ya, bacanya udah baca. Sekarang kita tinggal scroll down. Silahkan pilih jawabannya. A, B, C, or D. Ayo, apa? Tulis dong jawabannya kira-kira apa? B, 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 B. Begitu, betul. Karena dia bilang ada yang according to the traditional views conflict is harmful. Sementara yang satunya bilang the conflict can serve an important functions in organizations by reducing competencies among workers and causing positive change to occur gitu ya. Nah, begitu teman-teman nggak perlu baca semuanya, cukup baca di awal. Nah, now sekarang kita akan coba nih kalau self practices gitu ya. Teman-teman, silahkan di Zoom nanti aku share link. Teman-teman silahkan login dulu website atau aplikasinya English With. Nanti aku share link. Teman-teman. Kita akan lihat kompetisi teman-teman ya. Kita share screen dulu. Nah, jadi nanti tuh kayak gini. Tak share link, nanti teman-teman akan kerjakan. Hasilnya nanti real time saya bisa melihat, teman-teman bisa lihat, wah siapa nih yang paling tertinggi nih, ini ada kayak Sandra, nanti lanjutnya siapa gitu ya. Ini pastikan teman-teman login dulu, nanti kalau belum login diarahin. Oke, kita akan back. Ini link buat teman-teman, tak copy di chat, you just click add dan ikutin petunjuknya. Copy link dan silahkan. I'm waiting, tak tunggu ya. Ya, kita lihat real time siapa yang memimpin. Kita lihat report sini. Nah, kalau yang nggak bisa langsung chat nih ya, what happens. Tapi itu membutuhkan teman-teman untuk login dulu, pakai akunnya teman-teman. Ya, kalau belum berarti you have to register. Nanti kita biar bisa lihat how's your performance.
Kalau ada masalah info ya, kalau ada masalah. Pastikan teman-teman semua mengerjakan. How many people here? 17. Ada 17. I'm sorry, sir. Where is it located, actually? In the WhatsApp, in the DM of our Zoom. Ada di link chat Zoom. You just click it. Ini di atasnya. Nah, you just click like this. Nanti muncul ini. In the chat room. Atau aku salah nge-share ya? Wait a In the moment. chat room, I don't see any Oh link. my goodness. Ini salah. Aku ke direct ngechatnya. Wait a moment. Sorry everyone. Oke, how about now? Oh yeah, can see Oke it. ya. Nanti teman-teman tinggal klik langsung muncul. Terus mulai quiz. Kalau yang bingung nanti ketika diklik akan muncul kayak gini, tinggal mulai quiz ya. If you done, please notify me ya. Kalau teman-teman udah bisa kasih info.
Nobody has finished yet, still waiting. Ya kita masih tunggu nih. Kita penasaran nih skornya siapa yang ini. I'm waiting ya. If you have done plus and a chat inform that you are done, then I will refresh it so we can find the score. There are two players already finished, Adrian and Irene, with 8 points. Ya, 80%. Very nice. Waiting the others. Kita tunggu yang lainnya. Wah, Raisa with 7, the third. Ini berarti kalau sama tapi lebih besar berarti pengerja apa yang lebih duluan Irna, berarti yang kerjanya duluan Irna dan second dan Mas Adrian. Tambah. Nih, Isnanul Aliyah 72. Okay. Interesting. Zaki also 8 di sini. Waiting pada atas nih. Yuk, kita belum ada yang dapat 9 nih, guys. Ayu, Rafika 6. Nah, refresh lagi. Still not yet. Belum ada yang update. Yuk, yang lainnya. Go ahead, go ahead. Hanik belum. Yusuf. Raisa. Udah. Let's check again. Ini mana nih? Nanya nih. Wah, udah muncul lagi nih. Septiadi, Muhammad Septiadi 6. Mas Sultan belum nih. Mas Sultan kita tungguin ya. Aaron, oh ya, 8 juga nih. Aaron 8. There are 4 80%, 2 70%, 2 6%.
Oh, Ayu, so 6%. Nah, kalau 6% ini belum ini ya, belum harapanku bisa teman-teman minimal kalau mau 500 itu 70%. Jadi kalau 60 berarti belum belum go to apa namanya? 70%, apa belum 500 kok. Ya, belum ada ya. Sambil nunggu yang lain. Kita akan coba. Nanti kita refresh di akhir ya. Ada kesulitan nggak nih teman-teman dari ngerjain itu? Is there any difficulty? Apakah ada kesulitan ketika mengerjakan? Or do you have any questions related to the exercises? Ada Adrian, sih, Sir. apa tuh? Eh, Kayak agak tricky aja ngejawabnya. Oke, let's we check ya. Kita coba di bagian mana yang tricky. Is this? Nomor 1, according to the passage, the National University of the United States. Apa tuh jawabannya? B, Sir. B, does not exist. D is an B or idea. D? D Kita, is an idea. I nah, think. kita cek B or D. Kita cek. Teng teng. Yay. The answer is does not exist. The United States does not have a national university, but the idea has been around for quite some times. Nah, belum ada, tapi udah ada idenya gitu. Maksudnya kalau di Indonesia itu baru omdo nih gitu ya, baru om doang, belum direncanakan. Like that. Next, oke, kita. The passage indicates that George Washington did not do which of the following? Kira-kira apa nih? Denmark. Denmark. He succeeded in establishing a national university. Ada yang lain? See? Kita cek. Saying that he succeeded in establishing a national university. The passage indicate did not do which the following. Kenapa tidak sukses gitu ya? The United States does not have a university, but the idea has been around for some. George Washington first recommended the idea to the Congress. He even selected an actual site in Washington and then left an endowment for the purpose of the in his will. During the current following of revolutions, the idea of national unity continued to receive the various president. Berarti sampai dia ini juga belum karena masih the idea of national university continued to receive the support of various US president. Berarti kan selanjutnya juga masih belum terlaksana like that. But unfortunately kayaknya tadi exercises ini nih tidak langsung similar with the exercise that I explained to you before, tapi typically kurang lebih that's the understanding mirip begitu. Nah nanti I will in the next meeting kita akan mulai yang dengan soal yang very similar dengan sama persis dengan typically. Apakah akan meningkatkan visibility of your answers or not? Ini tadi tak coba deliver in different exercises. Kayaknya teman-teman banyak yang ini ya 80 kita coba cek lagi. Oke, kita cek lagi. How many did you guys get correct again? This kita cek lagi ya. Nah, ini. Adrian 8, Irna 8, Zaki 8, Aaron 8, Anissa 8, Raisa 7, Snaul Alia 7, Sultan 7, Yusuf 7, Ayu 6, Satyadi 6, Ayu Amelia 6, Hani 5, Agus 5, Sarah Naomi. What's wrong with you, Sarah? Is there any question, Sarah?
Mana nih Sarah nih? Halo Sarah, is there any difficulties? Let me know. Ada kesulitan nggak nih Sarah nih? Mana nih Sarah nih? Nggak ada ya Sarah ya? Oke, but because of the time up, teman-teman, like what I said that aku the time as punctual as possible biar teman-teman enak kalau ada jadwal lain. Later I will share you the same link untuk teman-teman exercise yang mirip dengan what I explained to you before, and I will recheck the score. I will share you tomorrow, dan nanti aku akan share ke teman-teman hasilnya siapa yang winning di ini ya di score gaining gitu ya. Terima kasih banyak untuk malam ini. And then saya inform kelas kita akan selalu on time teman-teman jam 7 selesai jam 8.30 supaya teman-teman enak kalau mau ngatur jadwal yang lainnya. I guess that things for this evening. I'm so sorry not that good for the first meeting because of we have a lot of introductions and the time is very limited. We'll see you again in next Thursday. Kita ketemu hari Kamis. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Ketemu lagi kita Kamis dan terima kasih. If you have questions, just let me know in the group. Kalau ada pertanyaan yang belum sempat kebahas dan lain sebagainya, share di grup, tetap tak jawab walaupun kelasnya udah berakhir ya. Thank you guys, everyone. Bye-bye. You're welcome, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Bye-bye. sir. Have a good Thank you. rest. Yes, Thank you, sir. sir. Yeah. Sir. Good And night. good evening. Good night.